Sakantion ya getal pa video nan demna tal ha like musnu video thinga ni man rabat hai video ho demna effect na maga song just simple samor perang demna na song ye kho changna test ka wale na song video ko skip kha ije full watch ka bu na sana song skiani ko weekend demna jerangan getal ong ire bayan cham demna channel ko subscribe ka gujonde subscribe khai do nang nagta kwal phana ben demna dawde anching joljol time waste kha jan demna na suna kon dimna aro photo rong ba mamba effect tung khuja nak ta manian dimna na suna ya ko effect add kai mi soken dimna yes khangpa je kon anching photo ru imna add ka chim ya ko click ka bujok ya ko click ani jamanu de daude na sung yana effect chi re ba bujok add effect dimna daude na sung yanu khusak ku search ka pa ko nak ta manian ya ko ne yanu search ka ba bujok tiles ko ne tiles ko ra ba bo phone le ko ya khasisen nakat paya ne perang dimna phone le ko ani aselo khasin sin da ki nakat paya ya ko standard setting ra bo tiles ko ini jamanu mirror nak tamania mirror kon khabujok ini jamanu bakery amujok ne bakery ani jamanu di taude na sung oscillate ko ra bo dimna oscillate ko ba search kai ra bo dimna ya ko simple ne perang simple dimna ya ko taude oscillate ko pun khabujok ya angle ko 90 degree donat pone 90 degree tik thak anga ya ko donat chingna ini jamanu ya frequency nak tamania frequency ko anchung 0.50 donat ken ne 0.50 Yung ahan dimna taude anchung magnitude kore mamba dak jawan digin donang ginok inu jamanure taude anchung swing ko rabagen apsan da kimna swing ko ba anchung simplen ongen mo dimna anchung ni phangna thariak tan simplen ongen ya ko taude anchung frequency ko anchung 1.0 donat ken yanu dene 1.0 donat ken angle 1 ko taude anchung ya ko 2.0 mo 2.0 dimna hanga microphone rang ko nangatian dimna banu barang gamna btonga mestic kurang-rang banu-barang khatrang nabudunga aro gam nabudunga ne kima khabon timna taude anga yanu taude angle 2 ko ba apsan daki 2.0 donat ken mo 2.0 nga han dimna taude swing oscillate gorang machota han dimna taude anching effect kapun kon etna dimna pixelate ne pixelate dimna je ko agano din asung ye bim ko nirk pojok ne ya bim ko nirk po application ni sorry yanu effect ni bimung ne effect ni bim ko nirk pojok daude anching ya site ko plus takhal gen dimna parsu plus takhal gen ya ko daude anching 50 donat gen ne bangni don jawan dimna ya site ni ko 50 donat na ini jamanu daude anching yano ontiti time na anga mark kha dongwan dimna jerang xml jakhal nak test gen asung xml ko banga link description no natia oni ko asung download khai jakhal nak taman gine dimna yano plus jakhal thain ma anching yano de 00 galat gen ne ini jamanu ya maiba nak taman ya street ko ne street ko anching ya x ko 2.0 donat gen ne 2.0 donat gen 2.0 tiktak ongjaya mambong ja onti tirang nadi ya ko yang andin takin donai nok ini jamanu de daudi ya ko andin don gen nok mo be khat tim ne ya ko play khat na ne yano daude na sung de ke nak taman ya ba na sung di ke thari hijaba yano swing ni ko na sung ya frequency ko na sung phangna anching ni jakhala ta ba donak taman gen de ki donatu mai de kin ke na sung ya ko ba thari mi sot na ne Yep, anching ni phangna jakhal pa mo daude yano anching first chide yano plus jakhalim na anching fix yano mai ba ko mo pixelate apply sorry mai ba ko epe ko jakhal ba aba mo dimna taude anching last chibak na re angin okne ya photo ru gapani last chibak na re angin dimna yano na bas click hati ya photo option photo on last chibaka ne yani bon asung last chibaka photo nakna tamani yano na re bajok dimna taude epe kon click hatai na at epe yano click atai ni jamanu daude anching random displacement ko rabagen ne random displacement ko rabaya ya ko daude open kha bujok open kha ni jamanu daude yano magnitude nakna tamani ya ko na sung plus on angbo ni jamande ya yano de 0 donang bo ne last chi re angbo last chi re angani jamanu de last rangu onatu de plus onatu de haida nakjana patwan nami mo demne ya ko anching 200 donat ken mo 200 donat ken ya ko daude anga yano na last na click long press kaimna salat na ini jamanu daude graph ko anga deki jakhalat ken mo deki jakhalat na ini jamanu evolution ko anching 0.50 donat ken 0.50 donat ya ne daude 50 ong aha ya den dimne ini jamanu daude anching ya c2 maibon gen mo plus on gen dimna par je kon dai anching plus jakhalat chim yanu plus ke sathai on gen yanu 00 dimna last chi ri ang imna ya ko anching plus jakhal time ne yanu 0.50 donat thaigen mo 0.50 ni under donat thaigen ini zamanu de daude anching tiktak donat tu number ken mo 0.50 tiktak donat rangna ini zamanu daude anching option takimne yanun graph jakhalat ken dai anching mai ki jakhalat chim je ken jakhalat ken ini zamanu mai ken ana sungna pona chibak ko ya ko play kai mi sot na ne It takes me down
tawde na sung yanon dia niknak taman yan dia ki se kong im na bonang ako ne se kong im na photo bonang ako niknak taman yan tawde an sung next photo na effect on genok dim na unara mai dak ba effect mo dim na simple kon na tia ade dim na sung gapan rang ko bon ni jakhal nak taman gen dim na haida mungsam gani effect ni gaman changjong adia video ko ni nak tabo man ai gen sung badia effect ko changjan dim na tawde anga ya photo ko click atnya ini jamnu tawde yano an sung ya effect chi re bana et effect dim na tawde an sung yana tiles ko jakhal gen ne dim na tiles ko jakhalat na dim na ya tiles ko rabayan dim na ini jamanu tawde an sing yano mirror kon kang genok ba mo ya ko on kang genok mirror onung jama se onga mo dim na tawde et effect ko click at time na an sung motion blur ko na thai gen mo motion blur ko nat gen ini jamanu mamba dak chawa ya ko den dim na ini jamanu de oscillate ko jakhal gen ne an sung oscillate ko raba thai gen kema khabo ya de ong jasmne ya ko raba gen standard setting o oscillate ko ini jamanu tawde an sung ya angle ko click kaim na yano plus jakhal gen dim na parsu an sung ya ko 90 degree don gen plus jakhali muna 90 degree tik tak donat ko na sung ba ini jamanu de tawde an sung last chi de re yang imne ya ko minus 70 donuts khagen ne minus 70 degree minus 70 ni under donat po na sung tik tak ong jaba on ti tirang de 71 ang de mambung jawa anga din de kin donat ai genok ini jamnu frequency ko an sung 0.50 donat ken mo 0.50 ini jamanu de tawde an sung magnitude ko plus sakhalatnya ini jamanu tawde an sung yano 90 don ken mo 90 donat ken magnitude ko 90 ong han dimna tawde an sung last chi de 0 donat ken ne last chi 0 donat ken ini jamanu de tawde na sung mai ken ken ana sung ya ko play kha thaina ne reperang dimna play khanas kha mungsa ko effect ona chingna exposure gamma kon dimna complete ong sangim na exposure gamma ko anga plus sakhalatien first aru last dimna last one sing ya ko adita tongin agri ton jawane reperang ya khema khabon dimna yanon sing graph jakhal nak tan ang khwacham dimna graph ko angan de ke jakhalatia yanon di jakhalatan jamanu bakery bai jok tawde ana sung ya ko play kha tawde na sung yanon de ke nak taman ya na sung ya ko bang iba donat nak taman gen bang i donat na de na sung ya ko ni bone anga oscillate ko open kaim na anga yano magnitude chiri angna magnitude chiri ani jamanu tawde anga ya ko adita donat ken mo adita donat ken 100 ni biapu mo 105 rang donat rangna ini jamnu frequency ko bo onti anga 60 rang una donat na mo 60 rang una donat na taw na sung mai ken ken ana sung ya ko play ka plat na na sung de ke thari jakhal na taman gen mo da student de ke agri jachim ba mo tawde agri patah ba bang batang ha effect dimnan de ke thari jakhal na taman gen dimna yano effect ong khuja mo yarang effect ong khuja wa kura an sing yani effect ko yana jakhal na taman ai gen aru nanga ode na sung manggapan effect ko bon dapi jakhal na taman gen na sung 90% Alight motion user rangan na sung effect ko de bang bata kon man thoka mo dimna tawde anga ya ko click at na ini jamni ya effect chi re bana ini jamni ya effect bang ba ko copy khang nak tan gen ini jamni ya copy effect dia kim na sung tawde jerangon effect ung khuja photo warang na click abojok ini jamni ya effect na re bathai bo ya 3 dot ko click kaim na face effect dia kim na jerangon photo donga chim wa gamuk na sung copy paste khain na jakhal nak taman gen anga aba chinguni changsa thai play kamane an dimna video ko mai ken ka comment kaya agana teni bor perang dimna anga de ya khosan video hode thari mi sot na taraban dimna photo rang de bang khwacham dimna copy paste khai de mi sot cha jok maina video matam khanik na ko pakrot ken mo dimna khandiki tharian manak ta khandiki thari na tan jothon de khai acham dimna video on bakru thelang ode anga ba mai ken mor perang dimna dalni video di asan wai gan perang sakanti on chakchikin na mathel beya